أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام وبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا
ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا.
أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا
يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita sekarang berada di surah Luqman. Ini surah untuk para ayah. Siapapun yang mau jadi ayah, nih harus belajar dari surah Luqman. Luqman al-Hakim. Luqman al-Hakim, ya. Surah Luqman. Negeri ini negeri seakan-akan negeri tanpa ayah, ya. Sebab banyak emak saja yang ngurus anak. Ayah dia pergi pagi pulang petang. Peras keringat banting tulang. Dia. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Keluar keringat sebesar biji jagung. Ya. Tak peduli pendidikan anaknya, tidak peduli keluarganya. Sehingga negeri ini seakan negeri tanpa ayah. Ini surah Luqman Allah kasih. Tapi banyak faedah lain selain dari ini. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Nama surah Luqman. Dinamakan dengan Luqman karena surah ini menyebutkan nama Luqman dan sifatnya yang penuh dengan hikmah. Ya. Jadi siapapun ahwat mau cari calon laki, ini kriterianya. Jadi banyak ahwat, baiknya dia orangnya stat. Baik bapak lu. Ya. Nah, kalau belum belajar ini tak dapat standar baiknya. Tapi dia WA-nya baik sama saya, Ustaz. Itulah kerja setan tuh. Menghiasi segala sesuatu yang maksiat itu jadi elok terlihat. Ya. Makanya kebaikan itu tolak ukurnya bukan dari bapak kita. Tapi dari Allah yang menciptakan bapak kita. Ya. Baik. Itu saja nama surah ini. Dan tertib surah-surah yang ke-31 secara mushafi dan secara nuzuli 57. Bilangan ayat 34, bilangan ruku' 6. So Makkiyah dan Madaniyahnya, ini surah Makkiyah. Zaman diturunkan. Surah Luqman dan surah Al-Ankabut diturunkan di permulaan tahun kelima kenabian. Jadi diturunkan pada awal tahun 5 kenabian. Sebelum terjadinya hijrah ke negeri Habasyah. Hijrah ke negeri Habasyah itu bulan Rajab tahun kelima itu. Berarti sebelum bulan Rajab itu dah turun di surah ini. Di surah ini anak-anak muda yang baru memeluk Islam itu nanti diperintahkan supaya melayani dengan baik kedua orang tuanya. Ini juga surah untuk jadi seorang anak yang baik. Dan bahkan nanti diawali dulu surah ini berbuat baik pada orang tua, baru diajarnya kita bagaimana terhadap anak kita. Atau ya samalah. Ya, sebab ini nasihatnya Luqman. Ya. Nanti nasihat Luqman ini ada satu kitab khusus di rumah saya, ada buku ini. Buku ya tentang
Wasiat Luqman kepada anaknya. Jadi fawaid tarbawinya surah Luqman ini banyak. Jadi siapapun yang mau belajar tentang pendidikan, belajar pendidikan dari surah Luqman. Belajar pendidikan dari Luqmanul Hakim. Nah, kalau khusus bahas pendidikan kita panjang-panjang. Nah, baik. Dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang masih musyrik. Di saat-saat mereka berupaya menarik anaknya jatuh dalam syirik lagi. Saat itu tidak boleh ditaati. Baik. Dan surah Luqman itu dia punya kaitan dengan surah sebelumnya. Surah yang sebelum itu apa namanya? Apa namanya? Arum. Jangan Arum. Itu nama anak Ahwat tuh. Ini namanya Ar-Rum. Itu dia. Jadi di surah Ar-Rum itu dikemukakan dalil-dalil tauhid. Dalil-dalil tentang hari akhirat. Kemudian di dalamnya juga terdapat kabar gembira pertolongan dalam peperangan Badar. Ya. Dan di dalam surat Luqman ini syirik dikatakan sesuatu kezoliman yang sangat besar. Manusia disuruh bersyukur dan menjauhkan diri dari sesembahan nenek moyang. Dan nanti hubungan dia dengan surah setelahnya, yakni surah As-Sajdah. Di dalam surat Luqman itu disebutkan sifat-sifat orang mukmin. Di surah As-Sajdah nanti itu kan diterangkan sifat orang mukmin, perbedaan antara sifat orang mukmin dengan orang-orang fasik. Baik. Pesan utama atau pembahasan utama surah. Pentingnya tarbiyah Rabban. Pentingnya tarbiyah Rabban. Pendidikan Rabban. Kalau dilihat surat Luqman ini, maka pembahasan atau tema-tema yang ada dalam surah ini penetapan hikmah bagi Allah. Wasiat Luqman pada anaknya. Petunjuk-petunjuk tentang keesaan Allah. Dan persiapan menuju hari akhirat. Inilah yang ada dalam surah Luqman ini. Penetapan tentang hikmahnya Al-Quran. Wasiat Luqman kepada anaknya. Petunjuk-petunjuk keesaan Allah. Dan persiapan menuju hari akhirat. Itulah yang ada dalam surah Luqman ini. Baik, kita baca. Ini ayat 1 sampai 11 nih. Yang pertama tadi. Di sini di Quran Al-Fatih ini itu disebut Al-Quran Al-Karim menjamin suksesnya orang-orang beriman. Disebutkan bahwa Al-Quran Al-Hakim itu apa? Tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayat kitab Al-Quran yang hakim, mengandung hikmah. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang baik. Siapa orang muhsinin tuh? Nih kriterianya. Orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka yakin dengan hari akhirat. Mereka tuh yang berada di atas petunjuk mereka. Mereka tuh orang-orang beruntung. Baik. Tapi di antara manusia itu ada orang-orang yang memperolok-olokkan orang lain. Tanpa ilmu. Memperolok-olokkan agama ini. Agar orang jadi sesat. Nah, mereka akan diancam oleh Allah. Mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lalu di ayat yang ke-9 ke-10-nya Allah sebutkan tentang nikmatnya. Ini Allah yang punya nih, Allah.
Allah sebutkan langit tanpa tiang. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah ciptakan langit itu tanpa tiang, kamu lihat sendiri itu, Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Dan diletakkan oleh Allah Ta'ala di bumi ada gunung-gunung. Apa fungsi dia? Agar bumi itu tidak goyang. Jadi ternyata fungsi gunung itu apa? Agar bumi tidak goyang. Fungsi gunung. Allahu Akbar. Tak cukup sampai di situ. Wa bassa fiha min kulli dabbah. Allah kembang biakkan di bumi itu ada binatang-binatang ternak. Tak cukup sampai di situ. Wa anzalna minas samaa'i ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin karim. Allah turunkan air dari langit, ditumbuhkan oleh Allah dari air itu segala jenis macam-macam, macam-macam zaujin karim, macam-macam yang baik. Lalu Allah sebutkan, hadza khalqullah, ini ciptaan Allah nih, fa'aruni, maka perhatikanlah kepada aku. Maka perlihatkanlah kepadaku, madza khalaqal ladzina min dunihi. Tengok, kalau iya kalian menyembah yang lain tu bisa menciptakan. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Coba bawa sini apa yang bisa dia buat. Apa ciptaan mereka? Tak ada. Bahkan sesembahan yang lain itu pun diciptakan. Balil zalimuna fi dhalalim mubin. Nah, itulah mereka tu betul-betul orang-orang yang zalim, musyrik, berada dalam kesesatan yang nyata, jelas, terbantah, kedahsyat itu. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi. Coba bawa sini. Kemudian nih wasiat Luqmanul Hakim kepada anak dia. Banyak wasiat Luqmanul Hakim kepada anak ini. Coba dihitung nanti ya. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَلَقَدْ آتَيْنَا, sungguh kami telah berikan Luqmanul hikmata, kepada Luqman itu hikmah, dia agar dia bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur, فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, dia bersyukur untuk dirinya. وَمَنْ كَفَرَ, siapa yang kufur, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi, dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, dan dia memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan kamu mempersekutukan Allah. Ini wasiat yang pertama Luqman. Jangan mempersekutukan Allah. Apalah alasannya? Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang besar. Yang kedua apa lagi? Wa wasainal insana biwalidayhi. Wasiat berbuat baik kepada orang tua. Apa sebab berbuat baik kepada orang tua? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Allahu Akbar. Allah potretkan, Allah gambarkan kepada kita apa? Emak kita itu telah mengandung kita wahnan ala wahnin. Kepayahan, keletihan, kelelahan di atas kelelahan. Allah tak sebut hamalathu ummuhu wahnan, tapi Allah sebut wahnan ala wahnin. Dia capek, di atas capek lagi. Allahu Akbar. Wa fisalu fi 'amain, tak cukup sampai di situ. Sudahlah mengandung tu capek kemana-mana dibawa, tak ada bisa ditinggalkan tu, tak ada. Disapinya pula 2 tahun lamanya. Anishkurli wali walidayka, agar kamu bersyukur kepadaku dan orang tuaku. Ilayyal masir, kepada akulah kamu dikembalikan. Sudah 2 wasiatnya. Tapi jika keduanya memaksamu untuk berbuat syirik, jangan ikuti. Ya, tapi namun ingat, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah dia ketika di dunia ini dengan cara elok. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli dengan cara yang baik. Dengan cara apa?
Segala suatu keperluan duniawi ini bisa kita kasih kat dia. Itu caranya. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Siapa man anaba ilayya itu? Ini juga menjadi dalil mengikuti manhajus salaf ini. Para sahabat itu orang-orang yang bersifat munib, ya, sifat munib. Saya lupa ayatnya. Para sahabat itu orang-orang yang bersifat munib. Ya, siapa ingat ayatnya itu? Orang yang bersifat munib. Apa bunyi? Ada yang lain lagi. Saya lupa. Sudah. Kita cukupkan. Bekasi catatan. Ini dalil juga masuk dari kategori dikun salafian ala jaddah ada. Dikun salafian ala jaddah ada. Ya. Insyaallah. Kalau itu mudahnya saya menghafalnya. Di bab-babnya biasanya tahu saya tuh. Ini metode belajar saya dulu memang memang kitab. Jadi ngapal kitab ini ingat saya. Ini pembahasan ini di kitab apa ada, itu mudah. Karena latar belakang seperti itu. Baiklah. Nah, makanya mudah-mudahan nanti dengan daurah taksir ini hafal lagi. Nah, itu harapan saya seperti itu. Dan alhamdulillah ini kita dapat rezeki besar hari ini. Luar biasa. Ya, luar biasa. Memang Allah. Kemarin saya berpikir adalah pasrah aja lah sama Allah ini. Ya. Kita sibuk daurah tafsir nih. Tapi makin ke sini makin diuji iman kita. Ketika iman kita lemah, Allah kasih lagi. Itu dia. Makin ke sini makin lemah iman kita. Apa lemah iman kita? Tak bisa nih kalau tak ikut sertahan. Tak ikut serta nyari dana. Sebab saya tengok dana sikitnya dapat. Arti sikitnya ya harusnya kan ratusan juta gitu ya. Akhirnya coba tadi malam kita nyebar dana. Alhamdulillah sampai saat ini saya kira sudah hampir 382 juta lebih. Ya. Alhamdulillah untuk ada satu orang wakaf hari ini 350 juta. Untuk bayangkan itu. Saya tak kenal dia tak kenal saya. Tak jumpa maksudnya. Kenal gitulah. Itulah orang kalau ada harta. Jadi nanti kita buat markas sana. Itulah dia markis yang seutuhnya dalam konsep pikiran saya tuh. InsyaAllah. Cuman nanti yang bisa belajar sana tuh, tak bisa malas-malas kayak gini nih. Pagi tak masuk, sore baru masuk kau. Tuh tak bisa kayak gitu. Tak saya terima nanti. Tuh. Belajar mula sama terlaki. Itu saya sudah disebutkan dalam video tuh. Video tuh orang-orang tak dengar. Tidak saya publikasikan. Jadi disitulah nanti konsep pemikiran saya itu setelah 6 tahun markis ini berdiri, sini saya curahkan ya. Dan saya sendiri ngajar. Ya, saya sendiri yang ngajar. Jadi kalau mau dapatkan konsep ilmu tentang markis itu apa? Itu dia. Belajarnya sama saya. Seperti apa? InsyaAllah. Baik, barakallahu fikum. Baiklah. Sampai kutubus sittah nanti insyaallah. Sama-sama belajar saja. Kita belinya cuma 2/4 hektar. Sekarang kita perlu nyari 1 hektar lagi. Dananya berlebih. Itu nikmat Allah. Luar biasa. Itulah. Ya, janji Allah itu luar biasa. Baik. Summa ilaina marji'ukum. Kepada saya lah kalian akan dikembalikan. Dan seterusnya. Kemudian, hai anakku, ya bunayya, ini panggilan kasih sayang. Innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ini luar biasa.
Wahai anak, sungguh jika ada satu perbuatan seberat biji sawi nak, berada dalam batu atau di langit, atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sungguh Allah Maha halus dan lagi Maha teliti. Allah. Nah, ini nasihat Luqman Hakim pada anak. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf. Wahai anakku, dirikanlah salat, cegahlah suruh orang berbuat yang ma'ruf, wanha 'anil munkar, dan cegahlah dari perbuatan munkar. Saya pernah belajar ayat ini tentang pendidikan, ya. Nah, inilah ternyata anak kita tuh suruh berdakwah. Jadi salah satu metode Luqmanul Hakim didik anak dia itu berdakwah. Nah, wasbir 'ala ma asabaka, bersabar kamu yang apa yang menimpa dirimu. Inna dzalika min azmil umur, yang demikian termasuk perkara penting. Nah, lanjut nasihat Luqmanul Hakim tuh. Wala tusa'ir haddaka lin-nasi, jangan kamu memalingkan muka atau pipi di hadapan manusia nih. Jangan. Coba nampak orang jangan malingkan muka. Nah, tuh. Kecuali akhwat. Nah, tuh. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di muka bumi di dalam keadaan angkuh. Jangan dalam keadaan angkuh kamu berjalan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kamu, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong lagi membanggakan diri. La ilaha illallah. Baik. Waqsid fi masyika. Sederhanakan jalan dalam berjalan. Waqdud min sautika. Rendahkan suaramu, jangan tinggi-tinggi. Inna anqaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling jelek itu adalah suaranya keledai. Dah pernah dengar kan saudara keledai? Belum ya? Oh, rugi kalian. Coba tulisan sautul hamir. Tulis di YouTube tuh, sautul hamir. Dengar nanti suara keledai itu. Nah, keledai melengking tuh. Bunyinya memang buruk suara keledai. Dengarlah. Suara keledai itu. Memang bunyi dia begitu. Keledai itu. Ada lagi. Tak dengar. Itulah suara keledai itu. Jadi jangan seperti suara keledai. Baik. Itu nasihatnya kepada anaknya. Dan ini kalau didalami luar biasa. Sebab dia bagian dari nasihat itu mengandung hikmah-hikmah. Terkait tentang dakwah ini saya tak terpikir. Sebelum saya belajar dulu. Ya, belajar tentang pendidikan ini dari guru saya. Tentang pendidikan ini. Masya Allah. Saya mendapatkan satu rasa tentang wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Apalagi kalau kita sebutkan contoh-contohnya ulama yang menerapkan ini. Baiklah. Jadi murid itu juga demikian. Kalau tak didik dia untuk berdakwah cuma belajar ilmu begitu saja. Oh, tak masuk. Hilang. Baik. Kemudian kekuasaan Allah adalah mutlak dan akibat pengingkaran terhadapnya. Jadi tengok dulu di ayat yang tadi itu, kan orang tua, baru anak, baru nasihatnya terhadap anak. Ini orang tua kita, baru anak. Baik, kekuasaan Allah adalah mutlak dan akibat pengingkaran terhadapnya. Dan di sini Allah sebutkan
Ayat yang penting diperhatikan di sini, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur. Ayat yang ke-22 tuh. Barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, dia adalah orang berbuat baik, sungguh dia berpegang dengan tali yang kokoh. Tapi kalau orang-orang kafir itu tidak begitu dia. Tengok dia ayat yang ke-21. Kalau diseru mereka ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka sebut, hendak kami ikut bal nattabi' ma wajadna alaihi aba'ana. Hendak kami ikut orang tua kami dulu-dulu saja. Tak ikut yang lain. Itu cerita dia. La ilaha illallah. Dan Allah sebutkan lagi nikmat-nikmat tentang di alam ini. Dibaca saja itu. Milik Allah apa yang ada di langit, ya. Kemudian Allah juga sebutkan pohon-pohon seandainya. Ini ayat 27 ini penting sangat. Seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambah 7 lautan lagi setelah kering, tidak akan habis-habis dituliskan kalimat Allah. Begitulah ilmu Allah. Semuanya pepohonan menjadi pena, lautan itu menjadi tintanya, ditambah 7 laut lagi, tidak akan tertuliskan ilmu Allah. Begitulah perumpamaan ilmu Allah. Kalimatullah. Kalimat-kalimat Allah. Allah luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Dan menuntut ilmu itu juga begitu ya ikhwan. Semakin kita menuntut ilmu, semakin tak tahu apa-apa rasanya. Serius ya. Semakin menuntut ilmu, semakin kita merasakan, oh kita tidak mengerti apa-apa. Setelah Allah sebutkan tentang orang tua, tentang anak, tengok ayat yang ke-33 tuh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wahshaw yawman la yajzi walidun an waladih. Ingatlah, hai manusia, hai kalian manusia, takutlah kalian kepada satu hari tidak bisa lagi seorang bapak menolong anaknya, anak menolong bapaknya, tak bisa lagi. Padahal sebelumnya dah berbuat baik-baik begitu mah. Tak bisa. Allah punya nikmat segala-galanya. Sebutkan oleh Allah Tuhan nikmat sampai nikmat langit, nikmat bumi, nikmat laut, semua nikmat Allah sebutkan. Allahu Akbar. Intinya apa? Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kalian tertipu oleh kehidupan dunia ini. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai kalian tertipu oleh setan dari jalan Allah. Jangan sampai. Dan kita sering merasa kita tak tertipu, padahal setan telah menipu kita. Makanya awal dari segala keselamatan itu memang apa, jadilah kunu abna al-akhirah. Jadi kita anak-anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Kampung kita yang sesungguhnya itu adalah akhirat. Bukan dunia ini. Dunia ini hanya sementara. Sementara saja. Tidak pakai lama-lama. Nah, itu yang perlu diingat itu. Dan nanti masuk ke surat Sajadah lagi. Di surat Sajadah ini pun lebih ditekankan lagi, diingatkan tentang akhir. Baik, ikhwati billah barakallahu fikum. Surat Sajadah. Nama surah As-Sajadah. Ya. Tapi ada nama lain dia. Pertama namanya As-Sajadah. Karena merupakan surat kalau di surat yang di dalamnya ada ayat sejadah. Tapi sebagian para ahli ilmu menyebutkan bahwa satu-satunya yang dimulai dengan surat yang dimulai dengan alif lam mim, satu-satunya surah yang dimulai dengan alif lam mim yang ada ayat sejadah dalamnya surah ini.
yang mengandung ayat sejadah, surat yang dimulai dengan alif lam mim dan yang ada sejadah dalamnya adalah surah ini tadi. Maka dinamakan dengan surah As-Sajdah. Baik. Kemudian nama yang kedua alif lam mim tanzil. Alif lam mim tanzilus. Alif lam mim tanzil. Dimulai dengan surah, dengan ayat ini. Atau lebih lengkapnya alif lam mim tanzilus sajadah. Alif lam mim tanzilus sajadah. Sajadah bukan sajadah. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum. Apa lagi pembahasan? Tertib surah 32 secara mushafi dan secara nuzuli surah yang ke-75. Bilangan ayat 30, jumlah ruku' 3. Surah ini surah Makkiyah. Zaman diturunkannya surah. Surah As-Sajdah diturunkan sekitar tahun ke-4 hingga 5 kenabian. Ini surah diturunkan setelah Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan dakwah secara terbuka. Pada ketika itu Rasul pun dituduh sebagai pendusta. Dan saat itu umat Islam belum lagi dizalimi seperti pada tahun-tahun berikutnya. Baik. Kelebihan surah. Surah As-Sajdah ini memiliki kelebihan. Terdapat riwayat Abdullah bin Abbas berkenaan dengan kelebihan surah ini. Rasul menyebutkan selalu membaca dalam salat subuh pada setiap hari Jumat surah As-Sajdah dan surah Dahar. Baik. Nah, ini dalam riwayatnya Muslim dalam Kitabul Jum'ah. Tapi seingat saya penjelasan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Ya. Seingat saya baca dalam Fathul Bari itu. Ya, saya baca dalam kitab Fathul Bari itu. Bahwa itu bukan mengejar sujudnya. Bukan mengejar sujudnya. Tetapi apa? Kandungan ayat yang ada di dalamnya itu luar biasa. Baik. Sebab kandungan ayatnya, coba kalian tengok nanti. Mulai dari penciptaan manusia. Penciptaan langit, penciptaan manusia sampai dibangkitkan. Itu bunyi As-Sajdah. Kemudian kaitan antara surah ini di dalam surah Luqman itu mempopulerkan lahwal hadis, hiburan-hiburan yang melalaikan untuk menghalangi dakwah.
Coba di ayat yang keberapa tadi? Ayat keberapa? Ayat ke-6. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Jadi dulu mereka itu apa? Mereka itu, dan Ibnu Abbas ya bersumpah bahwa, saya ingat saya Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud, dia bersumpah yang dimaksud dengan lahwal hadith di sini adalah nyanyian. Ibnu Mas'ud, nyanyian. Nyanyian. Jadi mereka gunakan nyanyian ini agar manusia berpaling dari Al-Quran. La ilaha illallah. Baik. Mereka sombong, tidak mau mendengarkan seruan Islam. Dan tetap dalam pendirian mereka. Apa pendirian mereka? Ma wajadna alaihi aba'ana. Kami ikuti apa hanya yang diikuti, yang kami dapati dari nenek moyang mereka. Mereka tidak percaya dengan hari akhirat. Ya. Di dalam surat Sajadah ini sebaliknya, disebutkan sifat-sifat dan pribadi-pribadi orang Islam yang baik-baik. Orang-orang soleh, tidak sombong. Mereka bertasbih, mereka bertahajud, mereka takut kepada Allah. Kebalikan dari surah Luqman. Tentang sifat-sifat manusia. Baik. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum. Pembahasan utama surah itu, yaitu ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Alif Lam Mim. Ini pembahasan pertama, Al-Quran adalah wahyu dari Rabb. Kemudian setelah itu disebutkan Al-Quran dulu masa terciptanya alam. Perhatikan ini, masa terciptanya alam. Kemudian proses kejadian manusia dan kebangkitan. Setelah itu sebuah perbandingan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir. Kemudian setelahnya apa? Perbandingan antara orang-orang mukmin dengan orang kafir ini perlu diperhatikan. Ya, mulai dari ayat 12 itu. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Duhai, ngeri sekali. Alangkah ngerinya sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepala mereka di hadapan Rabb mereka. Mereka berkata, Rabbana, ya Rabb kami, absarna. Kami sekarang dah tengok, ya Allah, wa sami'na, dan kami dah dengar azab neraka. Seperti apa azab neraka? Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan kami ke dunia, ya Allah. Kami akan beramal soleh. Kami dah yakin, ya Allah. La ilaha illallah. Tapi tengok ayat 14 pun. Fadhuku bima nasitum liqa'a yawmikum hadha. Rasakanlah oleh apa yang kamu lupakan dahulu. Pertemuan pada hari ini. Inna nasinakum. Kami pula melupakan kamu. Wa dhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakanlah azab yang kekal. Sebab apa yang kalian kerjakan dahulu di dunia. Kemudian disebutkan sifat orang mukmin. Orang mukmin itu ketika dia terhadap ayat kami
Ya, orang-orang yang beriman dengan ayat kami, apabila disebutkan tentang Allah, harbu sujud, bersungkur sujud mereka. Mereka bertasbih kepada Allah. Mereka tidak sombongkan dirinya. Dan mereka jauh lambungnya dari tempat berbaring. Tidak tidur aja kerjanya. Yada'una rabbahum khawfan wa tama'ah. Di mana mereka berdoa dengan penuh rasa takut dan penuh harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah. Kemudian lihat ayat yang ke-20 itu. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. La ilaha illallah. Orang-orang yang fasik, tempat mereka adalah neraka. Tatkala mereka ingin keluar dari neraka, u'idu fiha, mereka dikembalikan ke dalam neraka itu dan dikatakan kepada mereka, "Luqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun." Rasakanlah azab ini yang dahulu kalian tidak percaya. La ilaha illallah. Lalu tengok ayat 21 tu, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan pasti akan kami timpakan kepada mereka sebagian dari siksaan yang dekat di dunia sebelum azab yang besar di akhirat. Di dunia ini dah ada azab sikit, supaya mereka sadar, la'allahum yarji'un. Sebelum azab yang besar dulu di akhirat, sadarlah kalian tuh. Makanya apapun yang menimpa kita di dunia ini ternyata la'allahum yarji'un, agar kita kembali. Itu hikmah. Dan tidak ada satu perbuatan yang mengandung musibah bagi diri kita itu melainkan hanya karena dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita. La ilaha illallah. Kemudian peringatan Allah untuk menerima Al-Quran dengan tidak ragu-ragu. Ada kekuasaan Allah di ayat yang ke-26 itu. Tidakkah mereka memperhatikan awalam yarau anna nasuqal ma'a? Tidakkah mereka memperhatikan kami yang mencurahkan air ke bumi itu, ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zar'an. Ke bumi yang tandus kami keluarkan tumbuh-tumbuhan dari air itu. Ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum. Ternak mereka makan, minum, mereka juga makan darinya. Takkah kalian memperhatikan? Nah, orang kafir itu tidak berguna keimanannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini surah As-Sajdah ini, Zaki ini tak baca-baca As-Sajdah. Untuk baca nanti lagi As-Sajdah. Ya? Pagi subuh Jumat. Sip. Itu dia. Oke. Kalau tidak antum baca nanti setelah selepas Syawal, saya suruh orang cubit anda nanti. Barakallahu fiikum. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Dan ini kita sudah 2 halaman lagi, 2 lembar lagi, itu juz yang ke-21 sudah selesai ya. Ini sekedar perkenalan saja lagi. Sekedar baca sikit-sikit saja lagi. Tidak bisa banyak kita baca lagi. Wallahu taala alam bissawab. Itu pun dah banyak. Ya. Wassallallahu sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Saya berbuka di sini. Bisa di 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 Apa namanya?